এই রাবণ নন্দন মোর পাতাল রে ঘর মোর পাতাল রে ঘর ওহি রাবণ ওহি कौन करी लांगुड़े गढ़ी हनुमान विराट सुबल पिंपुड़ी टे गलवाई बाटना कि मो राम लक्ष्मण को चोराई आनी हे देव शक्ति दे कि मो हरण करी श्रीराम लक्ष्मण हाँ मन पड़ा एबे मु सृष्टि करी मोर कुहुक माया माया बोले हरि आनी श्रीराम लक्ष्मण हाँ प्रथमे मु माया रूप धारण करी एबे मु धारण करी श्रीराम पिता दशरथ रूप को मूर्ख हनुमान न पारी
श्री राम जय श्री राम भय त्याग करी वीर बोला सही ठाकुर बाट छाड़ी दियो बाट छाड़ी दियो बाबू देखी छाड़ी दियो बाटो देखी मु श्रीराम लक्षण आश्चर्य ये जे राजा दशरथ से पुरी अर्धरात्रि रे सुबलया गलरे केबे नुहे निश्चित भाव जना पड़े से मायावी राक्षसर माया एणु मते सतर्क सावधान होई रहबा को पड़िबो असुर वचन सुनी कहे हनुवीरा शिवार नुहई विचार हे राजा नुहई रात्रि पाही जाऊ तुम्बे आशिव प्रभाते कर जीविका देखिब तुम्ब सुते राजा देखिब तुम्ब राजा दशरथ मोर प्रणाम ग्रहण करमती असमय आसीथिबारु मु दुखित प्रभु दुखित कारण प्रभु आज्ञा नहीं घर मध्य कहार को छाड़ा तेबे तेबे आपण मु क्षमा प्रार्थना मागी नेउछि आपण आसंतु आउ किति समय पर जते बेले सूर्य देव उदय हेबे
ठीक सही समय आसतु राम लक्ष्मण सहित साक्षात कर जातु किंतु एबे मते क्षमा करंतु आपण फेरी जातु राजा आपण फेरी जातु हो वीरो मो राम कही मो लक्ष्मण कही छाड़ी दो बाट प्रभु देखी मु श्रीराम लक्ष्मण शांत हूँ उत्तेजना हूँ प्रभुंकर आज्ञा नहीं जते बेले प्रभुंकर दासटे मात्र एणु मोर निरुपाय को आपण बुझा चेष्टा करंतु आपण एबे फेरी जांतु सूर्योदय जते बेले उदय हेबे आपण आसंतु प्रभुंकर सहित खेल बसर कर जांतु जांतु राजा आपण मते क्षमा करंतु मते क्षमा करंतु मोने बहु आशा आसिथिली राम देखी बपाई रे हनुमंत फेरी जाऊची निराश होई रे मु आपण दुखित प्रभुंकर आज्ञा नहीं जते बेले मु किछि करि पारु नै राजा मते आपण क्षमा करि देबे हेबे आपण जानतु राजा हेबे आपण जानतु फेरी जानतु राजा फेरी जानतु प्रणाम राजा ठीक अछि जय श्री राम ये जे राजा दशरथ नुहंती आश्चर्य लागुछि मते ए मायावी राक्षसर माया बुद्धि को चिंता करछि राजांकर अरे लंकेश प्रणाम ये हनुमंत कहंतु एही गड़ मध्य को कि आसीथिले कि आसीथिले हां कि आसीथिले राजा दशरथ ओ राजा दशरथ आसीथिले किंतु मो व्यतीत अन्य कहा को हेले मध्य एही गड़ को केबे प्रवेश न कराई दे ठीक अछि हनुमंत मु ते पुनी आसुची तेरे निश्चित है माया राक्षस आज रात्रि टाके माया उपरे माया करबो मो परे प्रभुंकर कृपा अछि मते भय नहीं राक्षस को मते अछि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम एबे वो माया अवलंबन धारण करी श्रीराम माता कौशल्या रूप को पुणी माया
বলে ধরে কৌশল্যার উপরে রোদন কৃমিলীলা অনুঝামুর পুত্র মোর কেউঠারে অছই বইয়া নেই যাও মতে তুমে পবন রবরা মকর্মরে লেখিছিলা নিষ্ঠুর নেই যাও মতে তুমে পবন রবরা বাসল্যবি রহে মুই ন দেখিও দুনি প্রায় কেউ অছি নেত্র পুরা ই দেখিবি সুস্থ হে বদে हे वीर हनुमंत मो श्रीरामଙ୍କ जननी माता कौशल्या प्रणाम माता ମୋ ପୁତ୍ର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନବାସ ଯିବା ଦିନ ଠାରୁ ମୋ ପୁତ୍ର ବାସଲରେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆସିଛେ ପୁତ୍ରକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବି। କାହିଁ ମୋ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାକରିର ନହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଅର୍ଦ୍ଧ ରାତ୍ରିରେ ସୁବଳୟା ଗରେ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ସେ ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ରାଜା ଦଶରଥ ଏବେ କୌଶଲ୍ୟା এই ସେ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସର ମାୟା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ ଏବେ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହାରିକୁ ଦେବି ତେବେ ମାତାଙ୍କ ବଚନ ହନୁ କନରେ ଶୁଣିଲେ ଛାଡ଼ ସର୍ବ କଥା
তিলকর ভোগ দেখাই পারিবি নাহি মা মানবর গোমাতা নিসারাতি হইছি দেখো গো জননী প্রভুঙ্কর নিদ্রা ভগ্নমা নপারিবি মাতা ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମୁହିଁ ଫେରି ଯାଅ ମାତା ମାତା ଆସିବ ପ୍ରଭାତେ ନୟନ ଭରି ଦେଖିବ ମା ତୁମ୍ଭ ଅଞ୍ଜନା ପୁତ୍ର ହନୁମାନର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ମାତା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିରୁପାୟ ମାତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଗୋର ମଧ୍ୟକୁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ ତେବେ ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମାତା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ମାତା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେବେ ସେହି ସମୟରେ ଆସିବେ ମାତା ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ଗେଳ ବସର କରିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମାତା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ମାତା हे राम लक्ष्मण जय हे श्री राम। पुत्र राम लक्ष्मण तुमको देखिबा पाए मु आसीଥିଲି पुत्र हेले मु तुमको न देखि मु एबे परास्त होई जाउ पुत्र ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ମାତା ମତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ମାତା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିବଶ ମାତା ठीक अछि ताहे मु जाउ ପ୍ରଣାମ ମାତା ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ଏ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା କେବେ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଏ ସୁମୟରେ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ प्रणाम हे हनुमंत एठाको पुणी कि आसीथिले और निश्चित भावरे आसीथिले से मायावी दैत्य रावणर पुत्र कारण ए स्थान को कौशल्या माता तो आसबार संभव ठीक अछि हनुमंत कौशल्या हो आउ जे की भी हो मो व्यतीत अन्य कहा को हेले मध्य छाड़ी भी नहीं प्रभु कहा को गोड़ मध्य को छाड़ी भी नहीं कि छाड़ी मध्य नहीं ठीक अछि हनुमंत निश्चिंत रे रहंतु आप आसुछि जय श्री राम साहा होतु प्रभु ए रात्रि मो पाए विषम न करू आपणकर साहा जय श्री राम एबे मु धारण करिबे श्री रामंकर अति प्रिय भाई
ଭରତର ଭୋଗ ହୋ ପୁଣି ଭରତ ବେଶକୁ କହିଲା ଦୂର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶକୁ କହିଲା হা ভাই বলিল উচ্চে রোদন করাই নিয়তু ভবালু কারু আনি অচিরু। তুম্ভ সাথে মতে রখ নদী মোর এদিকে মানুছি প্রভু আহে হনুমন্ত সম্মুখরে প্রবেশ হইলা কাহি মোর ধ্বংস ব্রাহ্মণ বলি নবইলা কাহি মোর তাহাଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ମୁହିଁ ହାରି ବିଜୀବନ ସତ୍ୟ 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 ଏ ମୋର ମଜନ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ জয় শ্রীরাম। মোর নাম ভরত হে তাঙ্ক সান ভাই রাম বিনা ক্ষণে মুহি বঞ্চিন পারই। हे वीर हनुमान मु होछि भरत रामंकर सान भाई रामचंद्र वनवास आसिला दिन ठारू मु ए कठाउकु सिंहासन रखी पूजा करि आछिछि। मु तांको बिना बंची पारिबि नाही हनु मु तांको बिना बंची पारिबि नाही। मते यथा शीघ्र तांको सहित भेट कर हनु मते यथा शीघ्र तांको सहित भेट कर। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ମୁଁ ରହିପାରୁନି ରେ ରାକ୍ଷସ। ଧନ୍ୟ ତୋର ମାୟା ବିଦ୍ୟା ଧନ୍ୟ ତୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ। ପ୍ରଥମେ ଦଶରଥ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଆଉ ଏ ପୁଣି ରାଜକୁମାର ଭରତ। हो भरतକୁ ଚାହିଁ ହନୁ କହି ପଚାମ କି ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛ ଆହେ ରଘୁନାଥ।
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ କରୁଣା ନିଦାନ କିପରି ତାକୁ ମୋହି କରିବି ପାର मोर प्रणाम ग्रहण कर असमय आपण आसीचंती प्रभुंकर आज्ञा नहीं गण मध्य को मु कहार को छाड़ी केवल केवल जने मात्र ओ विभीषण माते किले न छाड़ी बिदार फेरी जाओ वीर तुम जोड़ू प्रभुंकर आज्ञा नहीं मत आपण क्षमा कर दिंतु ए गण मध्य को कहार को छाड़ी पारि नहीं कारण से माया राक्षसर माया उपरे कहार बा कोप अछि प्रभु को सुरक्षित रखिबार निष्पत्ति नहीं तेबे मोर कार्य करबा को दियो आपण फेरी जानतु विभीषण व्यतीत अन्य कहार को गण मध्य को जीवा अनुमति दे पारि नहीं तेरे मध्य क्षमा करंतु भरत क्षमा करंतु ठीक अछि वीर हनुमंत ठीक अछि जय श्री राम आश्चर्य अद्भुत पुणी एठाकु किए आसीथिले कि निश्चित भाव ए रात्रि मो एते विषम हेब केबे मध्य चिंता कर नथिले ए माया राक्षसर माया एते प्रकोप एते शक्तिशाली मनर भी चिंता कर नथिले किंतु आपणक इच्छा अनुसार ए गण मध्य को कहार को जीवा अनुमति दे नाही देवी मध्य नाही ठीक अच्छे हनुमंत एणु मो व्यतीत अन्य कहा के हेले मध्य एही गण को केबे प्रवेश न कराई दबो ठीक अछि पुणी आसुची ठीक अछि प्रणाम जय श्री राम रे रे अधम राक्षस माया बुद्धि पणे मते करिबो कि चोर बसी जीव गण मध्य को प्रभु श्री राम को पाख केबे नुहे जय श्री राम মনে লজ্জা পাই বীর ফেরে মনস্তাপে চিন্তা জলে বুড়ি যায় শান্তি হয়ে পারে
କରିବି ମୁଁ ଯେତେ ଯେତେ ରୂପ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦୁଷ୍ଟ ହରୁ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ ବାଟ। ହଁ ଏବେ ଉପଯୁକ୍ତ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ବିଭୀଷଣକୁ ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାଟ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଭୀଷଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପଶିବି ଗଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ। ବିଭୀଷଣ ରୂପ ଧରି ଗମିବି মন বুদ্ধি স্থির করি চলিয়া সচর বিভীষণ রূপ ধরি হইলা হনুমন্ত মুখ চাহি দৃঢ় করি যোগী থাও আম্ভ বড় মায়াবী অসুর আসি ভুলাইবে মন তাঙ্কর মায়া কুহনু রহ সাবধান। বাট ছাড় হনুমন্ত জীবি ভিতরকু অতি আবশ্যক কার্য অধি করিବାକୁ। हे बाबू मारुति କୁହନ୍ତୁ ଲଙ୍କେଶ। बाट छाड़ अति आवश्यक कार्य थिबारु मु पुणी आसिली। बाट छाड़ हनुमंत बाट छाड़। पवन नंदन बोले प्रभु विभीषण किस कार्य करिला कहिल କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବେ ଯାଇଥିଲ ବାହାରକୁ ମାୟାବୀ ଅସୁର କେତେ ଆସନ୍ତି हे हनुमंत ଆପଣ ତ ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କି କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ଆପଣ ଏବେ ପୁଣି ଆସିଲେ ଏଠାକୁ? ଏଠି ଯେ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ଆସିବାରେ କମ୍ ନୁହଁ। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଲଙ୍କେଶ, କାହିଁ ପାଇଁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଏଠାକୁ? विभीषण बोले बाबू सुन हनुमान राम रक्षा पाट देई शांति देव शांति देव
କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁମରଣା ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଦେବଗଣ ମାନେ ମୋତେ ଏହି ପାଟ ବସ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁରଙ୍କ ମାୟା ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପାଟ ବସ୍ତ୍ର এই কথা না প্রভু, অতি উত্তম, অতি উত্তম লক্ষ্মণ, অতি উত্তম লঙ্কেশ, অতি উত্তম। অসুর মায়া জানে পবন নন্দন, পাট ছাড়ি দেলা প্রভু যাও বিভীষণ। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। कहीं इंद्रजित भ्रात जे ସେହି ବାତ। ଥିଲା ଯେ ବେନି ଭାଇ ନିଦ୍ରାରେ ମୋହିତ ଯେ ସେ ମୋରି নিজ রূপ ধরি নিজ রূপ ধরি রাম নিকটକୁ
ରୂପ ଧରି ମୁଁ ପଶି ଆସିଛି ଗଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁହେଁ ନିଦ୍ରାରେ ମୋହିତ। ହେଲେ କିପରି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ଏହି ଗଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ? ହଁ, ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ବିଭୂତି ସିଞ୍ଚନ କରି ମୁଁ ନେବି ହରଣ କରି ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଓମ୍ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚ୍ଛେ। ଓମ୍ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚ୍ଛେ। ଓମ୍ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚ୍ଛେ। ହଁ, ସିଞ୍ଚନ କରି ଆକୁ ମୁଁ କରେବି ହରଣ। বেনে ভাই কি মো তোকে বসাই চলিলা যে সে চলিলা। বেনে ভাই কি মো তোকে বসাই চলিলা যে কতক্ষণে বিরজে উর্ধ গলা অনুরঙ্গ বীর ততপর হয়ে মন্ডল